Lukban, Quezon guys, Lukban. Kape-kape muna habang maulap pa. Good morning and happy birthday kay John Del Valle. Yan, paborito niya yan, Smash. Smash favorite. May na tayo magpita, wala. Yan, good morning Mac. Yan, good morning po sa Raymond Franzuela. Pa-shoutout po kay Kamote Loop. Ha, nahakutin na naman yung pooling. Grabe. Yan boss, happy birthday po. Enjoy your day. Painom ka naman. Nabalis na naman. Shoutout boss Pompey. Yan, shoutout po kay boss Pompey. Yan guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live tsaka react, heart and react na kayo guys. Heart react pala. Heart react and pa-share ng live yan. Kamusta weather dyan? Maulap lang pero sinusulat naman yung ano, yung araw. Pero nawala eh. Homer, na ulan na naman. Saluhin niyo Homer yung ulan. Masama ang panahon, kulimlim, delicats. Delicats nga boss. Pero bibitawan natin yung niya pag may araw na maliwanag guys. Magandang umaga sa lahat ng Francisco Stream Luzon. Yan, magandang umaga po. Yan, good morning po Sir PPJ or Pinada de la Cruz. Yan, shoutout kay Marvin Montesiano Morales at Kazuya Murata, Jeffrey, Talagit, Rosal, gising na mga pare yan, abang-abang na. Laban na yan habang walang ulan, yan, laban. Pero maulap. Nung oras na release sir, wala pa po tayong exact time boss, maulap po kasi. Pwede, boss pa yun. Babayero talaga si Kamote Loop. Sali na sa ano yan, sa Babayero line. May pag-asa ba idol umaraw? Meron yan idol, di wala ka lang. Pa-shoutout daw kay Cobra Loop. Yan, shoutout po Cobra Loop. Good morning, shoutout po. Yan, good morning po. Shoutout po Obet Dino. Yan, shoutout po. Maganda po weather sa atin. Kayang-kaya nila yan. Yes po. Pero bibitawan po natin to pag maliwanag na po, tsaka may araw. Guys, sa mga di po nakaka-share ng live, pa-share po ng ating live. Pa-heart react na din po para madami sila mga naod. Yan o, shoutout kay Cobra Loop, PJ or Pinada de la Cruz. Nagsana yan kahapon Antipolo Smash. Grabe, galing pa Antipolo ibon nila. Shoutout po kay Idol Ramil Gadaya. Yan, shoutout po. Good morning boss, pa shoutout. Raven Soriano. Yan, shoutout po. Tangkang Homer Tuki. Yun na yung muli.
Makakauwi pa kaya ibon ni Homer. Tignan natin. Yan pa shoutout kay Ivia Brothers Group. Yan shoutout po. And NCPF sa Pangalat Group. Yan, good morning sa lahat. Good luck po. Yan, thank you guys. Breakfast muna, kape muna. Huwag ka maingay iyan, kinamusta ko lang yung tindera ng Antipolo kahapon. Grabe, kinamusta ba? Baka di lang kamusta yan ha. Kasali na din yan sa Babaero Line. Nako, madilim dyan Brad, patay tayo dyan. Huwag ka mag-alala boss. Pipitawan po natin ito pag umaraw na. May araw tsaka maliwanag. Yan, pa-shoutout po dyan. Paikot po ng paligid yan guys. Kita nyo naman, maulap. Maganda naman yung panahon, maulap na. Sa lahat. Yan guys, sa mga di po nakaka-share ng live, pa-share po ng live. Yan, pa-shoutout po Ma'am Trisdad Group. Yan, shoutout po. Yan, shoutout po sa mga loader ng Phase 8 bagong silang na natutulog pa rin. Yan guys, mga puyat yan. Inabot sila ng 12. Kakaload. Sa may taas. Kuba kayo lumban. Di po kami sa Lumban boss. Lukban po, Lukban. Tayo po sa hindi po Lumban. Wala namang ulan yan, hindi ako kakabahan, hindi mababasa yung tindera ng kala. Sa Teresa, grabe. Pag umulan boss, puntahan mo na yun, baka maagawang ka. Payungan yun. Pag umulan, puntahan mo. Good morning mga kaibon yan. Good morning po mga kaibon. Good luck na lang pauwian. Yan, good luck guys. Wait pa naman natin umaraw yan. Pa-shoutout kay Ibong Kadarna. Yan, shoutout sa Ibong Kadarna natin. May kalaban din si Ibong Kadarna. May mga kulay din. Pa-shoutout kay Raven, Bomba Boys. Shoutout boss sa tito ko, Boboy Santos. Yan, shoutout po. And guys, sa mga nag-share and nag-heart react, thank you so much guys. Sa mga di po nakaka-share ng live guys, pa-share po natin live. Shoutout kay Jansky, sana okay ka lang kagabi. Okay lang. Shoutout kay Jansky. Sa mga gusto mong pa-shoutout, comment lang kayo guys. And pa-share na din ng live. Pa-shoutout po, idol, ingat po sa pag-uwian. Thank you guys, shoutout po sa'yo, Palos Luke. Good luck sa ating mga ibonyos guys. Good luck, good luck. Ayan, pa-shoutout kay Kuya Salde ko. Kuya Saldi ko. Ilabas mo na. Sa
maleta lang oh. Abot mo. Shoutout naman sa Santo Cristo Flyers. Yan. John Robes at Romel Laconsay from JP Pogi ng Curva. Yan, shoutout po. Pa-shoutout Lods, yan shoutout po sa'yo Albert Dapar. Pa-shoutout kay Elmer Ramos, maligo ka na. Ayan. Shoutout pre, Kamote Loop, congrats watching from US Shuttle. Shoutout po. Shoutout ako sa team, boss, ano oras release. Wala pa po tayong exact time guys eh, wala pa po sila sinasabi. Wait lang po tayo ng ano, shot call. Medyo mahula pa kasi dito eh. Andyan ba Daron ni Homer? Brad, tatagos yan MacArthur. Tatagos nga yan sa ulap eh. Pwede pakawalan yan ngayon eh. Hindi po nga tato ni ano. Pwede daw una, pwedeng pagtapos niya. Shoutout kay Lola Pining Garcia. Yan, shoutout po kay Lola. Bastos mo ah. Loko. Yan pa shoutout naman boss sa team Kapakpak. Kay Biakero. Kay Biakero Loop. Tsaka kay Justin Barreda Loop. Maulan na coming from Ninja Idol. Grabe. Yan, shoutout po. Yan guys sa mga nagko-comment dyan, pwede po pa-share ng ating live. Yan, maraming salamat guys. Shoutout boss Segway Loop ng Gumamela yan. Shoutout po. O shoutout Team Asko Batang Calzo. Yan. Shoutout sa mga Team Asko Beat pa rin. Shoutout po from Kaintali yan. Shoutout po Nunoy Toledo. Yan, shoutout po. O shoutout naman sa bata ko Jeremy Kyle Olivio. Yung panlaban niya kay Homer si Starla nakalog ngayon. Yun ba yung nakita namin may kulay-kulay din. Yan, kalaban niya ni Ibo Kadarna. Shoutout from San Dimas. Yan, shoutout po. Mag-aabang ng ibon ko. Wait lang guys, pasok lang ako maambon eh. Bati po ng happy birthday kay Mark Kenneth Jinko. Yan, happy birthday po. Shoutout Bulacan yan, shoutout Bulacan. Shoutout Boss Mike Taduran, DC nila yan. Sa mga di pa po nakakashare ng live, pa-share po na aking live. Ano oras sa release? Wala pa po tayong exact time po, boss. Shoutout sa pare kong si Rolly Tulgag Nax. Yan, shoutout po Sir Rolly Tulgag. Yan guys, pa-share po na ating live guys. Pa-share. Kahit sa ang group, pwede yan.
Shoutout po sa'yo, Cham Kapera. Shoutout po kay Justin Luke, maligayang kaarawan sa'yo. Sana pumaldo at mag-inom. Sana painom na. Happy birthday. Pa-shoutout sa tropa Alan Mauleon. Last one, maligayang kaarawan. Mabuhay ka hanggang gusto mo yan. Happy birthday sa may mga kaarawan yan, guys, ha. Painom na kayo. Shoutout Boss Poppy, gising na at mag-abang na, donate na. Shoutout po from Italy. Salamat po. Salamat din, guys. Shoutout po sa Sir Nunoy Toledo. Happy birthday. Dami natin, mga nag-aabang, na-release na ba? Wala pa, boss, umangbon. Ulap eh. Shoutout Team Alulod ng Brixton. Shoutout po Team Alulod. Pa-shoutout po idol ko Buraot, bibili din po. Shoutout sa'yo. Boss. Ulan. Yan sa 98 viewers, guys, pa-share ng ating live. And 102. Idol pa shoutout naman, RB's Barbershop. Yan, shoutout po. Kanina ang lakas eh. Sa 111, pa-share po ng ating live. Thank you so much po. Kape-kape muna kayo, guys.
Kape-kape muna guys. Kape muna kayo. Maaga pa naman. Sunday naman ngayon. Wala naman kayong work for sure. Shoutout po si Adzi. Shoutout po. Shoutout po sa team Kapakpak. Sana umuwi yung ibon natin. Maganda yung panahon dito sa gala. Good luck po sa mga so na-release nyo idol kasama si Homer. Di kasama si Homer boss eh. Pero yung ibon niya nakakarga. Si Adarna. Maliwanag naman, medyo maulan lang pero sandali lang yan sana. Mga 7 guys, wait natin. Shoutout naman po kay Cobra Loop and shoutout po Cobra Loop. Happy birthday po kay Sir Dennis Ramos. Happy birthday po. Painom ka na. 7 kapag ambol lang pwede na kasama yan sa training. Bigay lang naman. Mga boss, di po tayo pwede mag-decide agad. Wait pa din po tayo ng shot kill na. Yan pa shoutout kay Nelson Gonzagan at kay Glenn Leonard. Gising na kayo yan. Gising na guys. Pero kape muna kasi makulat dito eh. Yan pa shoutout kay King Ashley from Pandi, Bulacan. Boss ko po yan eh. Shoutout po sa boss mo. Kay King Ashley yan. Shoutout po. Kape-kape muna guys ha. Yan sa 127 viewers. Gawin natin 150 yan muna. Goal po na 150 viewers. Yan guys, pa-share ng live para
dumami viewers natin. 128, yan. Ganun yung padami yan. Shoutout sa pinsan ko, Boss Kevin Santos, and shoutout po sa pinsan mo. Boss, ano oras release? Wala pa po tayo exact time. Kasi nakasang ko lang. Pero maliwanag. Kanina lakas ng mga hangin, galaw ko bagyo eh. Yan, shoutout sa mga chick boy ng Amparo ha. Marlon Paronda, Renino de los Reyes, Alex Ray, yan, Nazario Pacheco Jr., yan si Kuya Ramog, si Kuya Yamog Posas, Keloterio, at Master Edwin Degit, yan, mga babaero. Mga babaero. Sayang idol, wala ko dyan sa Baluarte. Sarap pa naman habab dyan. Kaya ka may suka. Sarap yun sa suka. Partner sa suka. Galing ng ulan, no? Mainit ang sulat. Kanina maulap pero walang ulan. Pa-shoutout naman kay Tito Bull Mark Lopez. Tumayo na kamo, hindi puro lo. Maulan daw kasi, boss. Idol, ano oras release? Wala pa po tayo exact time, boss. Kita nyo naman po. Ayun, grabe ulan, no? Maririnig nyo naman yan. Shoutout, Luisiana Kalapatid yan. Shoutout po. Dumaan kami dyan kanina. Idol Omer, laban tayo. Payag ka ba? Takbuhan din sa SDDM. Puntahan mo na, boss, sa main. Dun sa Amparo. Ayain mo, boss. Para may kalaban naman si Omer. Pa-shoutout idol, maulan dito sa India. Shoutout na lang ulit kay Biakero at Justin Bareda Loop. Standby muna dyan. 8 pa araw maya. Na-release ako sa ulan ipon ko. Yan. Saan India ba yan, boss? India Street. Yan, shoutout po. Yan, pa-shoutout po idol, maulan pala dyan. Yes, boss, maulan. Pero lumiwanag. Gaan lang yung ulan na yan. Shoutout pre, Zaldua Larry yan. Shoutout po. Shoutout din kay Zaldigo. Time check 6:47. Shoutout dyan kay Boss Elton dyan Manlangit yan. Shoutout po. Yan po, shoutout sa akin idol Kalapatid yan. Shoutout po sa'yo Sir Jason Ramos. Yan, shoutout po. Walang ulan sa Caloocan. Good weather. Good weather naman dyan sa inyo. Ito may araw parang umuulan. Shoutout idol yan. Shoutout po Sir Jojo Narag. Yan, shoutout po. And guys, sa 113 viewers, pa-share po ng ating live. Ang goal natin 150 viewers. Yan. May goal tayo syempre. Itigil din yan, yes boss. Itigil yan. Maaraw lang ako. Lumiwanag. And guys, pa-share ng ating live ha. Sa mga di pa po nakashare ng live, guys. Thank you so much po. Walang ulan
shoutout sa may Cavite yan. Good weather. Shoutout kay Kevin Santos yun. Shoutout po. Yan, sabi ng ating press, good luck sa mga naka-entry sa SR at sa mga nag-trade. Salamat sa support na yan, guys. Thank you so much. Davalots. Mawalan pala dyan sa Lukbanyas, boss. Mawalan niya eh. Pero liwanag naman na. Walang-walang dito sa may Cavite. Good weather, boss. Walang-walang sa Cavite. Thank you sa update, boss. Pa-shoutout, boss. Seth Benedict Loop. Yan, shoutout po. Kita ba yung ibon ni Omer dyan, boss? Yan ang inaabangan. Dudulo yan. Dudulo yan, boss. Hanggang katapusan yan. Baka abot pa ng summer yan eh. Pa-shoutout idol John Paul Eva kay Eva Loop. Yan, shoutout po. Yun guys, sa mga napuli ngayon, good luck ha. Kape-kape muna kayo. Yan guys, sa 112 yan bumaba tayo. Yun lang. Pakayin ko. Yan guys, pa-share po ng ating live. Kahit sa group guys. Kahit sa feed nyo, pwede yan guys. Para dumami tayo. Ang goal natin, 150 viewers. Yan, pa-shoutout kay Raven JB. Totoo boss. Batang Tala, yan. Good luck, good luck. Sa mga nakanuhan na. Sa mga nag-load. Ibaba nyo na yan hanggat maaga pa. Hindi hinto yan. Hindi hinto yan, boss. Maliwanag naman, oh. Daan lang yan. Dudulan, basta huwag lang mawawala. Mawawala yun. Kawala lang sa ibong adapan ni Homer. Baka ng oras bibitawan. Wala pa po tayo exact time boss eh. Kasi umulan po. Pero maliwanag. Parang liliwanag naman natin. Kita-kita naman sa ulap dun. Sumisilip na. Daan lang yan. Boss, malakas ulan. Daan lang yan boss. Mawawala din yan. Maliwanag kita agad. Malakas ulan, sakto lang naman. Saks lang. Yan guys, sa mga di pa po nakaka-share ng live guys, yan po share po ng ating live. Thank you so much po. Malakas ulan dyan sir. Mahina lang naman. Mahina lang naman boss. Sakto lang. Ay, mahina ako. Pa-shoutout kay Ramel Zabalnam. Nag-aabang na po, wala pang release. Yan, kape-kape muna kayo guys habang nag-aabang. Makaka-win din yung tipo nyo yun. Good luck sa mga naka-load nyo yun. Walang ulan, baba o. Alas 7 pag-release. Maliwanag lang. Saan po kagabi loadingan nyo? Makikita nyo yan guys sa Google Maps. Kung gusto nyo din po mag-load, check nyo lang sa Google Maps guys. Kay FPR loading station Amparo. Makikita nyo yun agad kahit search nyo lang kay FPR. Lalabas po agad sa maps yun guys. Trooper Aloy no, aray ko, ataps mo lang boss. Wag.
Shoutout Idol Negros Loop. Ingat sa biyahe po yan. Thank you po Idol. Kayo din po. Ingat din po kayo. Yan, wala na ulan dyan. Wala na boss. Ayun, liwanag na oh. Yan, shoutout naman kay Homer. Inunang yabang. Kaya di makapauwi ng maayos. Makakauwi yan boss. Una ba yan, Tay? Pwede na yan, ibaba, boss, pagbilaw. Hindi, boss. Pa-shoutout, idol, kay Pia Kero Loop. Shoutout po, Pia Kero Loop. Saan makauwi sa akin? Sana makauwi sa'yo. Uyan, boss. Huwag lang mawawala. Sa city, release natin. Kalayaan Road ba ito, Tay? Kalayaan Road. Diversion Road. Oh, Diversion Road. Diversion Road, boss. Sa Lukban, Quezon. Yan. Tirik Araw Parting Rizal din. Yan. Dito din guys, maliwanag na. Yan o. Maliwanag na. Kaya na lang yan, bro? Mawala na yan. Yan, boss. Mawala na. Wala na nga ambon eh. Sabi sa inyo eh. Daan lang yan eh. Wag. Seven Tay. O 5 minutes. 7 bitaw. Ay, maliwanag naman. Good luck sa mga load ngayon. Yan. Good luck kay Homer. Sana makauwi ibon niya. Yan. Makakauwi yan, boss. Adar na yan eh. Ibong adar na yan, boss. Makakauwi yan. May mga kalaban na din si Homer dito eh. May kulay din eh. Sayang hindi namin na-picturean kagabi. Yan. Good job mga sir. Ingat po sa pag-uwi yan. Thank you po. Kaya din po, ingat-ingat din po kayo dyan guys. Kape-kape muna. Pakawalan na yan idol. Yan 7 po, papakawalan natin. Shoutout kay Erwin Abalain. Yan, shoutout po. Pabalik na yung ulan dyan. Ingat mga idol. Thank you so much guys. 4 minutes. Tayo mamaya guys ha. Pag release ha, counting tayo. Thank you boss. Yan. Puti na may pulayas boss, nakita namin yun boss. Sa'yo ba yun? Yan, good luck sa ibon mo boss ha. Yan, lahat sa mga nakaload yan, good luck po. Thank you so much, thank you so much sa pag-supportan ng ating club guys. Homer, good luck, sana makauwi pa ibon mo. Makakauwi yan boss, hanggang dulo yan. Pa-shoutout idol yan, shoutout po sa'yo kay Miss Antulda yan, shoutout po. Minutes. 2 minutes. Good morning ya. Ingat kayo sa pag-uwi. Have a blessed Sunday. Yes po. Thank you po. Have a blessed Sunday din po. Thank you po. God bless guys. Nasaan na yung mortal na kalaban ni Homer? Na si Denver. Nag-load kanina. Para pumunti ka ngayon ha. Nag-load si Denver kagabi. Babae ka na naman. May nalipad na dyan boss. Isa itim. Uwakin boss. Ingat sa biyahe boss. Thank you po. Iyo, nakasabay ko lang kagabi.
taga SJ yan, boss. Yan. Guys, 2 minutes ha. RS Pauwi Iyan, pakidaan ng tindera ng Kalamay, pakikamusta ako. Yun! Dali mo ha. Tindera pa talaga ha. Sa may Kalamayan ha. Sa Antipolo. Yan guys, 130, 20 viewers na lang para 150 yan yung goal natin. 150 viewers yan. Shoutout din kay Boss N Max. At Boss AP, pinagkuha ng linyada. Yan. Yan guys, 1 minute in 30 seconds. Oh, 1 minute, brother. 1 minute. Homer, galingan mo po lalo, may basher ka na. Wala yung basher lang si Homer, madami kasing kalaban eh. Hindi kasi kaya talunin yung tipo ni Homer. 20 seconds. 149, 140. 10 seconds. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, release. Yan. Good luck guys, good luck. Van Quezon, let's go. Yan, good luck guys ha. Shoutout kay Princess Giselle Bendiola, yan, shoutout po. Boss pa shoutout. Tasho Abagaw, yan, shoutout po. Good luck. Ang ganda na ba yung release natin? Yan, kitang-kita nyo naman guys. Good luck sa ibon nyo guys ha. Thank you so much sa pagsuporta ng ating love. 156 viewers yan. Thank you so much guys. Naka 156 tayo ngayon. 158. Yan. Mukhang dadami pa. Baka 160. Yan. Tumaas. 150. Next time, next live, 200 viewers goal natin guys ha. Salamat sa pagsuporta guys. 7 na po. Yan. Na-release na guys. Ay, na-release pa natin. Mga idol. Release time natin 7. Hindi na lang guys. Nauna nga eh. Yan, happy birthday AJ Pascual. Yan, happy birthday boss. Wala lang. Taas parang wala na, sa may dulo na lang. Yan, 166 viewers yun. Grabe. Oh, next goal natin guys, 200 ha. 200 viewers. Dami. Mga nasa ilang ba to tayo? 2,000. Yan. Let's say mga nasa 2,000 or 2,500 yung ibon natin ngayon guys. Yan guys. Yung ano tayo? Video na lang yan. Thank you guys. Try it out.